I think we can get started. Let's start with the Mangalacharan. Jill, do you want to say a nokar before we start? Yeah. Om Namo Arihandanam. Om Namo Siddharam. Om Namo Ayariyanam. Om Namo Vajayanam. Namo सब साहुनम ऐसो पंचत ओंकारो सब पाप विनाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्. Okay, thank you everyone. So welcome to the Satrunjay Bhav Yatra. So today is Fagan Sud Teras and Veer Samvat 2547. So Fagan Sud Teras is considered as a very important and auspicious day in our Jain Dharma because on this day, on today, Vasudev Shri Krishna's sons, Sam and Pradyumna, they went to moksha with 8.5 crore munis from Satrunjay Parvat. That is 85 million munis. So in this today's Bhav Yatra, हाँ what we will do is we will first हाँ हाँ start हाँ we'll first start with 21 Kamashanas, and so today's Bhav Yatra will first start with 21 Kamashanas, and then we'll do 5 Chaityavandans. So let's start today's Bhav Yatra with 21 Kamashanas. Meena Ben, do you want to start with 21 Kamashanas? Yeah, sure. इच्छामि कमासम्नो वन्दे उजावं जाय निस्याय मथेन वन्दन. एक second. Okay. I just want to put this. खबर नहीं. Anyway, चलो. फागण सुद तेरस आराधना ते 21 खमासना करो इच्छा. अंगवसन मुन भूमिका पूजोपकरण सार न्याय द्रव्य विधि शुद्धता श्रुति 7 प्रकार कार्तिक सुदी पूनम दिने 10 कोटि परिवार द्राविड वारी खिल्लजी सिद्ध थया निरधार तीन कारण कार्तिकी दिने संग सगल परिवार आदे जिन सन मुख रही खमा समण बहुवार 21 नामे वर्णव्यो तिह पहलू अभिधान शत्रुंजय शुकराज थी जनक वचन बहुमान. सिद्धाचल समरु सदा सोरठ देश मुजार मनुष्य जन्म पामी तरी वंदु वार हजार इच्छामि खमा समणो वंदे जावणी जाय निसिही आय मथे वंदामी. समो सर्या सिद्धा चले पुंडरीक गणधार लाख सवा महतम कयु सुर नर सभा मोगार चैत्री पूर्णमने दिने करी अणसण 1 मास 5 कोടി मुनि साथ सु मुक्ति निलय मावास तिने कारण पुंडरीक गिरी नाम थयु विख्यात मन वचकाय वंदिये उठी नित्य प्रभात. सिद्धाचल समरु सदा सोरठ देश मुजार मनुष्य जन पामी तरी वंदु वार हजार इच्छामि खमा समणो वंदे जावणी जाय निसिही आय मथेण वंदामी. 20 कोടി शू पांडवा मोक्ष गया इने ठाम एम अनंत मुगते गया सिद्ध क्षेत्र तिने नाम. सिद्धाचल समरु सदा सोरठ देश मुजार मनुष्य जन पामी तरी वंदु वार हजार इच्छामि खमा समणो वंदे जावणी जाय निसिही आय मथेण वंदामी. 68 तीरथ नावता अंतरंग घड़ी एक तुम्बे जल स्नाने करी
जाग्यो चित्त विवेक चंद्रशेखर राजा प्रमुख कर्म कठिन मलधाम अचल पदे विमला थया तिने विमलाचल नाम सिद्धाचल समरु सदा सोरठ देश मुजार मनुष्य जन्म पामी करी वंदु वार हजार इच्छामि खमा समरो वंदियों जामणी जाय निस्सिय मथेन वंदामि पर्वत मासुर गिरी वडो जिन अभिषेक कराय सिद्ध हुआ स्नातक पदे सुरगिरी नाम धराय वरतादि 14 क्षेत्रमा એ સમો તીરથ ન એક તેને સુરગીરી નામે થયું જીહ સુરવાસ અનેક સિદ્ધાચલ सिद्धाचल समरु सदा सोरठ देश मुजार मनुष्य जन्म पामी करी वंदु वार हजार इच्छामि खमा समरो वंदियों जानी जाय निस्सिय मथेन वंदामि 80 યોજન પૃથુલ છે ઉચ્ચપણે 26 મહિમા એ મોટો ગિરી મહાગિરી નામ નમીશ सिद्धाचल समरु सदा सोरठ देश मुजार मनुष्य जन्म पामी करी वंदु वार हजार इच्छामि खमा समरो वंदियों जानी जाय निस्सिय मथेन वंदामि ગણધર ગુણવંતા મુનિ વિશ્વમાં હે વંદનીક જેહવો તેહવો સંયમી એ તીર્થે પૂજનીક વિપ્રલોક વિષધર સમા દુખિયા ભૂતલમાન દ્રવ્યલિંગી કણ ક્ષેત્રે સમ મુનિવર છીપ સમાન શ્રાવક મેઘ સમા કયા કરતા પુણ્યનું કામ પુણ્યની રાશિ વધે ઘણી તેને પુણ્ય રાશિ નામ सिद्धाचल समरु सदा सोरठ देश मुजार मनुष्य जन्म पामी करी वंदु वार हजार इच्छामि खमा समरो वंदियों जाने जाय निस्सिय मथेन वंदामि નંબર 8 સંયમ ધર મુનિવર ઘણા તપ તપતા એક ધ્યાન કર્મ વિયોગે પામ્યા કેવલ લક્ષ્મી નિધાન લાખ 91 શિવ વર્યા નારદ શું અણગાર નામ નમી तिणे આઠમું શ્રીપદગિરી નિરધાર सिद्धाचल समरु सदा सोरठ देश मुजार मनुष्य जन्म पामी करी वंदु वार हजार इच्छामि खमा समरो वंदियों जानी जाय निस्सिय मथेन वंदामि શ્રી સિમંદર સ્વામીએ એ ગિરિ મહિમા વિલાસ ઇન્દ્રની આગે વર્ણવ્યો तिणे इंद्र प्रकाश सिद्धाचल समरु सदा सोरठ देश मुजार मनुष्य जन्म पामी करी वंदु वार हजार इच्छामि खमा समरो वंदियों जानी जाय निस्सिय मथेन वंदामि 10 कोटि अनुव्रत धरा भक्त जमाड़े सार जैन तीर्थ यात्रा करे लाभ तणो नहीं पार ते हथकी सिद्धा चले एक मुनि ने दान देता लाभ घणो हुए महातीर्थ अभिधान सिद्धाचल समरु सदा सोरठ देश मुजार मनुष्य जन्म पामी करी वंदु वार हजार इच्छामि खमा समरो वंदियों जानी जाय निस्सिय मथेन वंदामि प्राय ए गिरि शाश्वतो રહેશે કાલ અનંત શત્રુંજય મહાત્મ સુણી નમો શાશ્વત ગિરિ સંત सोरठ सिद्धाचल समरु सदा सोरठ देश मुजार मनुष्य जन्म पामी करी वंदु वार हजार इच्छामि खमा समरो वंदियों जानी जाय निस्सिय मथेन वंदामि ગૌનારી બાલક મુનિ છૌ હત્યા કરનાર યાત્રા કરતા કાર્તિકી ન રહે પાપ લગાર જે પર દાડા લંપટી ચોરી ન કરનાર દેવ દ્રવ્ય ગુરુ દ્રવ્ય ના જે વળી ચોરણ હાર ચૈત્ર કાર્તિકી પૂનમે કરે યાત્રા એને ઠામ તપ તપતા પાતિક ગલે તેને દૃઢ શક્તિ નામ
સિદ્ધાચલ સમરુ સદા સોરઠ દેશ મુજાર મનુષ્ય જન્મ પામી કરી બંધુ વાર હજાર ઈચ્છામી ખમા સમણો વંદિયો જાણી જૈનસી હૈ મથેણ વંદામી ભવ ભય પામી નીકળ્યા થાવચ્યા સુત જેહ સહસ મુનિષુ શિવવર્યા મુક્તિ નિલય ગિરિતેહ સિદ્ધાચલ સમરુ સદા સોરઠ દેશ મુજાર મનુષ્ય જન્મ પામી કરી બંધુ વાર હજાર ઈચ્છામી ખમા સમણો વંદિયો જાણી જૈનસી હૈ મથેણ વંદામી છંદા સૂરજ બિહુ જણા ઉભયણે ગિરિશૃંગ વધાવ્યો વર્ણવ કરી પુષ્પદંત ગિરિરંગ સિદ્ધાચલ સમરુ સદા સોરઠ દેશ મુજાર મનુષ્ય જન્મ પામી કરી બંધુ વાર હજાર ઈચ્છામી ખમા સમણો વંદિયો જાણી જૈનસી હૈ મથેણ વંદામી કર્મ કઠણ ભવ જલતજી ઇહ પામ્યા શિવ સદ્મ પ્રાણી પદ્મ નિરંજની વંદો ગિરિ મહાપદ્મ સિદ્ધાચલ સમરુ સદા સોરઠ દેશ મુજાર મનુષ્ય જન્મ પામી કરી બંધુ વાર હજાર ઈચ્છામી ખમા સમણો વંદિયો જાણી જૈનસી હૈ મથેણ વંદામી શિવ વહુ વિવાહ ઉત્સવે મંડપ રચ્યો સાર મુનિવર વર બેઠક ભણી પૃથ્વી પીઠ મનોહાર સિદ્ધાચલ સમરુ સદા સોરઠ દેશ મુજાર મનુષ્ય જન્મ પામી કરી બંધુ વાર હજાર ઈચ્છામી ખમા સમણો વંદિયો જાણી જૈનસી હૈ મથેણ વંદામી શ્રી સુભદ્ર ગિરી નમો ભદ્ર તે મંગલ રૂપ જલતરુ રજ ગિરિવર તણી શીસ ચડાવે ભૂપ સિદ્ધાચલ સમરુ સદા સોરઠ દેશ મુજાર મનુષ્ય જન્મ પામી કરી બંધુ વાર હજાર ઈચ્છામી ખમા સમણો વંદિયો જાણી જૈનસી હૈ મથેણ વંદામી વિદ્યાધર સુર અપ્સરા નદી સે તૃંજી વિલાસ કરતા હરતા પાપને ભજીએ ભવિ કૈલાસ સિદ્ધાચલ સમરુ સદા સોરઠ દેશ મુજાર મનુષ્ય જન્મ પામી કરી બંધુ વાર હજાર ઈચ્છામી ખમા સમણો વંદિયો જાણી જૈનસી હૈ મથેણ વંદામી બીજા નિર્વાણી પ્રભુ ગઈ 24 મોગાર તસમ ગણધર મુનિ માવડા નામે કદંબ અણગાર પ્રભુ વચને અણસણ કરી મુક્તિપુરી માં વાસ નામે કદંબ ગિરી નમો તો હોય લીલ વિલાસ સિદ્ધાચલ સમરુ સદા સોરઠ દેશ મુજાર મનુષ્ય જન્મ પામી કરી બંધુ વાર હજાર ઈચ્છામી ખમા સમણો વંદિયો જાણી જૈનસી હૈ મથેણ વંદામી પાતાલે જસમૂલ છે ઉજ્જવલ ગિરિનું સાર ત્રિકરણ યોગે વંદતા અલ્પ હોય સંસાર સિદ્ધાચલ સમરુ સદા સોરઠ દેશ મુજાર મનુષ્ય જન્મ પામી કરી બંધુ વાર હજાર ઈચ્છામી ખમા સમણો વંદિયો જાણી જૈનસી હૈ મથેણ વંદામી મન ધન સુત વલ્લભા સ્વર્ગાદિક સુખ ભોગ જે વંચે તે સંપજે શિવરમણી સંયોગ વિમલાચલ પરમેષ્ઠીનું ધ્યાન ધરે શટ માસ તેજ અપૂર્વ વિસ્તરે પૂગે સગળી આશ ત્રીજે ભવ સિદ્ધિ લહે એ પણ પ્રાયિક વાચ ઉત્કૃષ્ટ પરિણામથી અંતર મુહૂર્ત સાચ સર્વ કામદાયક નમો નામ કરી ઓળખાણ શ્રી શુભવીર વિજય પ્રભુ નમતા ક્રોડ કલ્યાણ નમતા ક્રોડ કલ્યાણ સિદ્ધાચલ સમરુ સદા સોરઠ દેશ મુજાર મનુષ્ય જન્મ પામી કરી બંધુ વાર હજાર ઈચ્છામી ખમા સમણો વંદિયો જાણી જૈનસી હૈ મથેણ વંદામી અહીંયા આપણા 21 ખમાસના પૂરા થાય છે. Okay, thank you, Minaben. So now we can start with the Bhav Yatra.
So today is Phagan Sud Teras, right? And Phagan Sud Teras is considered as one of the very auspicious days in our Jain Dharma because of Vasudev Sri Krishna's sons, Sam and Pradyumna. They went to moksha from Satrunjay Giri with 8.5 crore munis on this Phagan Sud Teras. So in India, people go to Satrunjay Giri and perform the Chau Gav Yatra on this particular day. And those who are unable to go to Satrunjay Giri and Palitana, they all do the Bhav Yatra. So people like us who are in US, we will perform the Bhav Yatra today. So let us imagine that we have traveled all the way to Palitana and we are in the Dharmashala. And from the Dharmashala, we are walking towards the foothills of Palitana. So while we are walking from the our Dharmashala to the Jai Taleti, that is foothills of Palitana, you will see several derasars on both of your sides, on the left side and the right side. So whenever you come across any derasars of any Tirthankar Paramatma or the footprints, that is Pagalia of Tirthankar Paramatma, we will say Namo Jiranam. And if you come across the derasars of any Siddha Paramatma like Gandhar Bhagwans or their footprints, we'll say Namo Siddhanam. And whenever you come across any devs or devis, we'll say Pranam and we'll do Vandan. So let's begin our yatra. So while we are walking, some of the famous derasars we will see is the first we will see is Agam Mandir. Now Agam Mandir is a very popular mandir, and here is the Tirthankar Paramatma is a murti of Rishabdev Bhagwan. So here first we'll say Namo Jiranam to Rishabdev Bhagwan, and we'll walk further. After walking further, you will see 108-foot Pratima of Bhagwan Rishabdev. This is a newly constructed Pratima. And here again, we'll say Namo Jiranam to Bhagwan Rishabdev. Now walking further, you will see the Deri of Kapadi Yaksh. Now we all know Kapadi Yaksh. Kapadi Yaksh is a main Adhishtayak Dev of Satrunjay Parvat. And this Kapadi Yaksh does the Raksha of Satrunjay Parvat and also does the Raksha of all the Shravaks and Shravikas who come here to Palitana to do the darshan. So let's say Pranam and Vandan to Kapadi Yaksh. So now walking further, we arrive at the foothills of Satrunjay Parvat. So the first thing we'll come across is the Jai Taleti. So Jai Taleti is very, very important place. And here there are 11 footprints of various Tirthankar Paramatma. So on the center, you will see the Deri of the footprints of Adishwar Bhagwan. And Adishwar Bhagwan has come here 99 Purva times. So 99 Purva times, Adishwar Bhagwan has come to Satrunjay Giri. And you will also see the footprints of other Tirthankar Paramatma, that is Ajitnath, Santinath, and Abhinandan Swami Bhagwan. So let's say Namo Jinaram to all the 11 Deris at Jai Taleti. And here at Jai Taleti, we will do our first Chaitya Vandan. So the first Chaitya Vandan. Yeah, we'll start. It's series. Yeah, and if you can, Sure. if you can mute the phone, please. Yeah, Chetal pe mare karvanu છે ને પહેલું ચૈતવંદન. Yeah, so first Chaitya Vandan is Jagruti Ben, and Stavan will be said by Vihan. So Jagruti Ben, we can start with the first Chaitya Vandan at Jaitaleti. એરિયા ભાઈ એમથી ચાલુ કરું ને. Ha, Ichchami Khamasam. Yeah, Ichchami Khamasam Vandiu Jami Jai Nisyaye Matven Vandami. इच्छा करना संदेश बगल एरिया बड़े पड़े मामी इच्छा पड़े कमी एरिया में वेराना कमरा कमरे पाड़ा कमरे बिया कमरे हरिया कमरे ओसा होती का पड़ा का डगड़ा मक्की मकड़ा संतान संकमने जीवे जीवा विराया एकिया बेंदिया तेजा चोयदा पंचिया अपिया वत्तिया निसे संगया संगतिया पर्यावया कलमिया विदविया थाटा संकमया जीवा वरो तो सब इच्छा में दुगड़ा दसोतरी करेनम पाचित करेनम विषय करेनम विसली करेनम पावण कमण निगण ठामी खापुसक अनथ उससेणम दिससेणम खासेम छेणम जम्बायण बुद्धियण वायने सेणम गमने पुतमी छाय सुमंगल संचाले सुबेम खेल संचाले सुबिठ संचाले एव माय मागारी बपका जब भगो वेरे जा भगो ओबिया रायो जोबे कावसको जा हरियंताण भगंता नमकार न पारमी ताव कायम थाणेनम मोणेनम जाणेनम अप्पाण वसिरामी एक लोकसनो कावसत न आवडे तो चार नौकार ताव कायम थाणेनम अप्पाण वसिरामी
नमो रे हरिताण लोकसव जो करे तम तिथे जणे हरियंत कितई सम 24 के सब मजे वंदे संभव नच सैच पमोप सुपासम जणच चंद पहवंदे सोईच पुफदंतम सेला सिरस वासुजंच विमल मणंतंच जण धमम सदिच वंदामि कुंतुमरंच मल्लि वंदे मुनि स्वयं नविजणच वंदामि रिठने में वासव तत्पाणच एव में बित्वा विभुयर मन पेजणा 24 अंपि जमा तिथर में प्रसिद्ध कितिवदि मैया जे लोक सतमा सिद्ध आरोग्य में लाभम समय कर मतम दिंतु चंदेसु निमलरा आयचे सुपाय सागर और गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममम निसंतु एक खमासना लईसु 3 इच्छामि खमासनो वंदेउ जानी जाय निस्सियाय मथे वंदामि इच्छामि खमासनो वंदेउ जानी जाय निस्सियाय मथे वंदामि इच्छामि खमासनो वंदेउ जानी जाय निस्सियाय मथे वंदामि इच्छा करण संदेश भगवान से टळेती जय टळेती जयतुदन करू इच्छम सकल कुशल वल्ली पुष्करवर्त मेघो दुरितति मेरे भानु कल्पवृक्ष पवानां भवजल निधि पोतो सर्व संपत्ति हेतु भवतु सतत श्रेष्ठ शांतिनाथ श्रेष्ठ श्री पार्श्वनाथ श्री शत्रुंजय शित क्षेत्रे सीताचल साचो आदिश्वर जिन रायनो जिहा महिमा जाचो या अनंत गुणवंत साधु पाम्या शिववास एक गिरि सेवा थी अधिक होय लीला विलास दुष्कुट सविदुर हरे ए बहु भव संचित जे सकल तीर्थ शिर से हरो दान नमे धरिने जंकिंची नाम तिथम सगे पायले मानस लो जाय जी मुंबई साइम तबाई बंदामी नमो धन वृंदन भगवंता मायगरम तिथरन से बुद्धन पुसुतमान पुसाण पुसुपुंडरियाण पुसगंधथरन गगुतमान गगनाणम गव्याण गप्पेणम गपज्जगरणम अभयदयणम चक्षुदयणम मग्गदयणम शरणदयणम भोयदयणम दमुदयणम दमुदेशणम नमदायणम नमसारणम दमुच्चतो चक्रवर्तणम अपड़े वर्णम दशधरणम वियट छोमाणम चिन्नाणम जाव्याणम दिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम भोयाणम मुत्तमगणम सवनणम सवदर्शनम शिवमलम अरुमणंत मखय मवाबा मुकोणाविति सिद्धिदिकै नामदेम थाणम संपताणम नमो जिणम जयगणम जयसिता जय भवसंत अणग काले संपय वटम सवत्तिगण वंदामि जावंत जयई उडिय तिरलोय सवतई वंदे किय संत तत्संतान इच्छामि खमासुण वंदियो जाणिज निस्य मध्य वंदामि जावंत केवि सौभरे हेर वय माविदेय सेवसिति सिपणवती वेण तिंदरविर्याणम नमो रथ सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यम दादा आद्विषयजी दादा आद्विषयजी दूरती આવ્યો દાદા દર્શનનો કોઈ આવે હાથી ઘોડે કોઈ આવે સદીપનાને કોઈ આવે પગ પાડે દાદાની દરબાર હા હા દાદાની દરબાર દાદા આદ્વિષયજી દાદા આદ્વિષયજી दूरથી આવ્યો દાદા દર્શનનો श्वेत आवे हाथी घोड़े राजा आवे सदीपनाने हुआऊ पग पादे दादा नी दरबार आहा दादा नी दरबार दादा आद्विषयजी दादा आद्विषयजी दूरથી આવ્યો દાદા દર્શન દો કોઈ મૂકે સોના રૂપા કોઈ મૂકે મોહર कोई मुक्के शक्ति चौका दादा नी दरबार हा हा दादा नी दरबार दादा आद्विषयजी दादा आद्विषयजी दूरથી આવ્યો દાદા દર્શન દો श्वेत मुक्के सोना रूपा राजा मुक्के मोहर मुख शक्ति चौका दादा नी दरबार हा दादा नी दरबार दादा आद्विषयजी दादा आद्विषयजी दूरથી આવ્યો दादा दर्शन दो कोई मांगे कंचन काया कोई मांगे मोहर कोई मांगे कंचन काया कोई मांगे आँख कोई मांगे चरणोनी सेवा दादा ने दरबार हा हा दादा ने दरबार दादा आदेश्वरजी दादा आदेश्वरजी दूरથી આવ્યો દાદા દર્શન દો बांगलो मांगे कंचन काया आदलो मांगे आँख
હું માંગુ ચરણોની સેવા દાદાની દરબાર આહા દાદાની દરબાર દાદા આદેશરજી દાદા આદેશરજી દૂરથી આવ્યો દાદા દર્શન દો વીર વિજય ગુર હીરો ને વીર વિજય ગુણગાન શત્રુંજયના દર્શન કરતા શત્રુંજયના દર્શન કરતા આનંદ અપાર આહા આનંદ અપાર દાદા આદેશ્વરજી દાદા આદેશ્વરજી દૂરથી આવ્યો દાદા દર્શન દો દાદા દર્શન દો દર્શન દો દાદા દર્શન દો उपसकहरं पासं पासबन्धामि कमगणं मुक्तं विसर्विसनिन्दासं मंगकलाणावासं विसर्फलिंगमन्तं कंठे धारजोसे मणुओ तसक रोग मारी दिठ्ठा जति वसामं चिठ्ठोदुरी मंतो तुज्जपणामो विफल होय नरतेरु सुविजीवा पामंती नंद खुदोकचम तो समते लते चिंतामणि कपपाय वभय पामंती विगणं जीवाय रमणं खाणं ये संतो महायस भक्ति पर निपरेण येन तादेवदीजे बोधे पास जन चंद जय व्रय जगगुरु मोहम्मद हुआ पपा पपा भव निवे मगणा सारी अठपल स्थिति लोक विरुद्ध चौगुरुजर गुरुजन परथ कर्णाच्या सुहगुरु जोगो तमियान सेंदाप मखंड वारी जे जेवी ज्ञान मंदन वीराय तह विचसेवा भवे भवे तुम चलाननम दुख को कम को समंच बुलापो संपजतु नाम प्रणाम गणेन सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारण प्रदानम सर्व धर्माणम जयनाम जयति शासनम अर्यंत चयनम कर्मिका सुगम वंदनवत्याय पूर्णत्याय सकलत्याय समानवत्याय कोइलभवत्याय निरुवसकवत्याय सदा मे ध्येय ध्यानाय अनुपा वटम कामिका सक अनथ औससेणम निससेणम खास्यम क्षणम जम्माण मुट्यण वायनि सगण ममले कुतुमजा सिंहंग संचालित सुंठल संचालित सुमिठ संचालित एवं मगरे बपके जो विकास को जावर यंत्रण भगंता नमकर नपर भी ताव कायम खाने न मोने न जाने न अपण वसरामी एक रोकार नो कावसक थोड़ी सांभळीने पाळજો ताव कायम खाने न मोने न अपण वसरामी नमोदिंदा शत्रुंजय तीरथ सार गिरवर माजे मेरुदार ठाकुर राम अपार मंत्र माहे नो कारज जाणु तारा माजे म चंद्र वखाणु जलधर जल मा जाणु पंखी माजे म उत्तम हंस कुल माहे जिम ऋषभन वंश नाभि तणो ये अंश क्षमावंत मासे हरिहन तपशुरामा मुनिवर महंत शत्रुंजय गिरि गुणवान શાંતિનાથ ભગવાન इच्छामि इच्छामि क्षमासु इच्छामि कमासु वंदियो जानी जय निश्चय मत्थेण वंदामि Okay, thank you. So here we complete our first Chaitya Vandan. So we go forward and we climb the Satrunjay Parvat. So now on the left hand side, the first thing you will see is the Derasar of Dharmanath Bhagwan. Here we'll say Namo Jiranam to Dharmanath Bhagwan, and you will also see 6 small dairies. These 6 small dairies is various footprints of the Tirthankar Paramatma and also Gandhar Bhagwant. You will see footprint of Adinath Bhagwan, Ajitnath Bhagwan, Santinath Bhagwan, and Naminath Bhagwan. Here we'll say Namo Jiranam to all the 4 deiries. And you will also see footprints of 2 Gandhar Bhagwans, that is Pundrik Swami and Gautam Swami. So here we'll say Namo Siddharam to the Pagalia. So now walking further on the right hand side, you will see a very beautiful Samosana Derasar. This Samosara Derasar is very unique and it's constructed in the form of Samosaran. This Samosara Derasar has 108 pratimas of Parshnath Bhagwan, and it has also got 24 pratimas of 24 Tirthankar Paramatma. And on the top of this Samosara Derasar, you have got Chaumukhi Pratima, that is Tirthankar Paramatma sitting in 4 directions, of Adinath Bhagwan sitting under the Ashok Vruksh. So here at the Samosana Derasar, we'll say Namo Jiranam to all the Bhagwan at Samosana Derasar. So let's say Namo Jiranam. So walking up on the Satrunjay Parvat, on the left hand side, you will come across a very small gully or a lane. And if you go inside the lane, you will see one of the most ancient and one of the most chamatkaric murtis of Saraswati Devi. It is considered that this murti of Saraswati Devi is one of the most oldest murti in our Bharat Kshetra. So let's do pranam and vandan to Mata Saraswati.
here. So let's say pranam, and then we'll continue our journey upwards. And while we are walking up, we'll come across Babunu Derasar. Now this Babunu Derasar is very famous Derasar, and it is also known as Dhanvasi Tuk. This Derasar was built by Rai Bahadur Dhanpat Singh Ji Dugar in a memory of his mother, Setani Mehtab Kumari Devi. This Derasar has a murti of Adinath Bhagwan, and let's say Namo Jinaram to Adinath Bhagwan. So Namo Jinaram. So walking forward, you will come across a dairy of Ambika Devi. Now Ambika Devi is a main Adhishtayak Devi of Naminath Bhagwan. And it is said that on this Parvat, Ambika Devi defeated a Raksas known as Hingul Raksas. And therefore, Ambika Devi is also known as Hinglaj Devi. So here we'll say Pranam to Mata Ambika Devi. Let's say Pranam. So moving upwards, we'll come across very famous three dairies. So first we'll come across the dairy of Nami and Vinami. So Nami and Vinami were two Vidyadhar Rajas, and they went to Moksha on Fagar Sud Dasam, that is just couple of days back. And they went to Moksha with 2 crore munis from Satrunjay Parvat. And here are the footprints of two Vidyadhar Rajas, Nami and Vinami. So let's say Namo Siddhanam to Nami and Vinami. Then you will also come across another dairy where there are murtis of Dravid and Varikhel. Now Dravid and Varikhel, they went to Moksha from Satrunjay Giri on Kartiki Purnima. And that's why we also celebrate the Bhav Yatra on Kartiki Purnima. And on this day, they went to Moksha with 10 crore munis. So let's say Namo Siddhanam to Dravid and Namo Siddhanam to Varikhel. And the third dairy, you will also come across the dairy of Ramchandra and Bharat Maharaja. Now Ramchandra and Bharat Maharaja, they went to Moksha with 3 crore munis from Satrunjay Parvat. So let's say Namo Siddhanam to Ramchandra and Bharat Maharaja. So now when you are walking up towards Dada Ka Darbar, the rasta or marg, it divides into two. The marg on the left hand side, it goes to Dada Ka Darbar, and marg on the right hand side goes to Nau Tuk. So here we'll do our Vandan and Pranam to all the 9 Tuks. So let's briefly see all the 9 Tuks. So first Tuk is Seth Narsi Kesavji's Tuk. So in this Tuk, there are 34 dairies, and there is a main dairy of Punrik Swami Gandhar. And also there is a Pratima of Santinath Bhagwan that was done by Samprati Maharaja. The second Tuk is known as Chaumukhi Tuk. In this Chaumukhi Tuk, there is a murtis of Tirthankar Paramatma sitting in 4 directions. And importance of Chaumukhi Tuk is there is also murtis of 5 Pandavas. Now 5 Pandavas, they went to Moksha from Satrunjay Giri with 20 crore munis. The third Tunk is Sipa Vasai's Tunk. The Sipa Vasai's Tunk was built by Petar Shah Mantri of Mandavgarh. Here there are 24 dairies surrounding the main temple, and the murtis of Shreyansnath Bhagwan, Rishabdev Bhagwan and Naminath Bhagwan at this Tunk. Then the fourth Tunk is Ujam Bhai's Tunk. Now Ujam Bhai's Tunk was uska जीर्णोद्धार 1889 में किया था, and here there are 2 jinalayas and 6 small temples, and this is very beautiful carvings at this temple. The fifth Tuk is Hema Bhai's Tuk. The Hema Bhai's Tuk was built in 1831, and there are 4 jinalayas and 24 small dairies, and there are 265 murtis of various bhagwans. The sixth Tuk is Premchand Modi's Tuk. The Premchand Modi's Tuk was built in 1843, and here there are 4 jinalayas, 31 dairies, and 535 statues or murtis. And the main and the famous are Rishabdev Bhagwan, Punrik Swami Bhagwan, and Sahasra Parshnath Bhagwan's Pratima at Premchand Modi's Tuk. The seventh Tuk is Balabhai's Tuk, and Balabhai's Tuk was built in 1837. Here there are 4 jinalayas and 270 pratimas. The eighth Tuk is Motisa's Tuk. The Motisa's Tuk is very famous Tuk. It was built by Seth Sri Motisa in 1893,
and the main Bhagwan is Adeshwar Bhagwan as Moti Sant Stuk. And the last stuk, ninth stuk is Khartar Vasai stuk, and it was built by Sakalchand Premchand in 1836. And the main Bhagwan is Abhinandan Swami Bhagwan as at Khartar Vasai stuk. So let's say Namo Jinaram and Namo Siddhanam to various Bhagwans and Gandhar Bhagwans at all the 9 stuks. So now walking upward, you will come across a famous point known as Vaganpur. At this point at Vaganpur, you will come across Santinath Bhagwan's Derasar. Now let's say Namo Jinaram to Santinath Bhagwan, and here we will do our second Chaitya Vandan. So let's do our second Chaitya Vandan at Santinath Bhagwan's Derasar. So Chaitya Vandan will be done by Karuna, and the Stavan will be said by Dakshaben. Chetal, do we need to say Sakala Kushalavali here? नहीं, पहले से शुरू करते पूरा Pura Idyavayam? हाँ. Okay. Ichami Kamasamano Vandium Jamni Jani Sihiyai Mathayana Vandami. Icha Karna Sandisa Bhagwan Iryavayam Parikamami, Icham Ichami Parikamyum, Iryavayai, Virahanai, Gamanagamane, Panagamane, Biyagamane, Hirgamane, Osa, Utinga, Ponaga, Daga, Mati Makada, Santanam, Sankamane, Jeme Jiva, Virahia, Egindia, Beindia, Tendria, Chorindia, Panchindia, Abhihaya, Vatia, Lesia, Sanghaya, Sangatia, Paryavia, Kilamia, Udhovia, Thana O Thanam, Sankamia, Jivya O Vavarovia, Tasamichami Dukadam. Tasa Utrikarninam, Pachtakarninam, Visohi Karninam, Visali Karninam, Pavanam Kamanam, Nigayana Thai, Tamik Kosagam, Anathosasianum, Nisasianum, Khasianum, Chinam, Jamainam, Uduinum, Bainasaganam, Hamali Pitamuchai, Suhamaim, Angasanchalahim, Suhamaim, Kelasanchalahim, Suhamaim, Diktisanchalahim, Eva Mayehim, Agarahim, Abhago, Avirahio, Jame Kosago, Java Arihantanam, Bhagavantanam, Namukaranam, Nerk Parimi, Tav Kayam, Thaninam, Muninam, Janinam, Apanam, Bosirami, Chano Kakosako. Namo Orientanam. Logas Ujogare Dhamatita Yarijini, Ariante Kittisam Chavisampi Kevali Usama Bajam Chavande, Sambhama Binandanam Chasumaim Chapamopa Supasam Jinam Chachanda Pahavande, Suvim Chapufadam Tamsiala Sijam Vasu Pujam Chavimala Manantam Jinam, Damam Santim Chavandami, Kuntum Aram Chamalim Bande, Munisuviyam Namijinam Chavandami, Ritanemi Pasanta Vadamanam Cho, Eva May Habitua Vihuya, Reamala Pahina Germana Chavisampi Chinavara, Titayara Me Pasiantu, Kitia Vandia Mahia, J. A. Logas Siddha, Aruga Bohilabam, Samahi, Varamuttamam Dintu, Chandesu Nimalayara, Aichisu Ahiam, Payasayara Sagara Vargambira Siddha Siddhim Mamadisantu. Ichami, Kamasamano Vandium, Jamni Jain, Sihiyai, Mathaina Vandami. Ichami, Kamasamano Vandium, Jamani Jain, Sihiyai, Mathaina Vandami. Ichami, Kamasamano Vandium, Javani Jain, Sihiyai, Mathaina Vandami. Ichu Karana Sandisa Bhagwan, Chaitya Vandam Karu Icham. सकल कुशल वल्ली पुष्करावर्त में गो दुरितति मेरा भानु कल्प वृक्ष मान भव जन दीपोत्तः सर्व संपत्ति हेतु सबवतु सततम शेष शांतिनाथ शेष पाशुनाथाय शांति जिनेश्वर सोलमा अचिरा सुतवंदो विश्वसेन कुल नवमणि भविजन सुख कंदो मृगलंचन जिन आउपु लाख वर्ष प्रमाण हतिना उरनय धनी प्रभु जी गुण मणि खान 40 धनुषनि दे हरि समचोर संठान वंदन पद्मजु चंदलो दीठे परम कल्याण जंकिम चिन्नाम तित्तम सग्गे पायलि मानस सलोय जाय जिने बिम्बाइम ताइम सवाइम वंदामि नमुत्थुनम अरियंताणम भगवंताणम आईगराणम तिथयराणम संयम सबुद्धानम पुरिस्तमाणम पुरुषसिंहाणम पुरिसवर पुंडरियाणम पुरिसवर गंधहत्तिनम लोगुत्तमाणम लोगनाहाणम लोगहियाणम लोगपैवाणम लोगपज्वागारणम अभयदयाणम चक्कुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम बोहिदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायगाणम धम्मसारहीणम धम्मवर चावुरंत चक्रवटिनम अपरिहयवर्णानदंसनधराणम व्यट चौमाणम जिन्नाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोहगाणम सब्बनूनम सब्बदरिसिनम शिव मयल मरुव मनंत मखय मवबाह मपुनराविति सिद्धि गई नामधेयम थाणम
संपत्तान् नमो जुनाणं जीय भयाणं जे या सिद्धा जे भविष्यन्ति नागे काले संपय वट्टमानं सव्वेति विहीन वन्दामि जावन्ति चेयाय मुड तुरेल सबाइन टाइम वन्दे ये संतो तत्त संताहिम इच्छामि खमा समनो वन्दियं जामि जाय निस्सियाय मत्थेन वन्दामि जावन्त केवि साहु भर हेर वय महाविदे सब्बे सिंते सिंपनो तिवि हेनति दंड बिर्याणम् नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य दक्ष मारो मुजरो मारो मुजरो मारो मुजरो ल्योने राज रे साहिब शांति सलूणा अचराजी नानंदन तूरे दर्शन हेते आव्यो समकित रीज करो ने स्वामी भक्ति भेटणु लाव्यो प्रभुजी भक्ति भेटणु लाव्यो हे मारो मुजरो मारो मुजरो मारो मुजरो ल्यो ने राज रे साहेब शांति सलूणा दुख भंजन छे बिरुद तमारू अमने आस तमारी तुमे निरागे थईने छूटो से गति हो से अमारी प्रभुजी से गति हो से अमारी हे मारो मुजरो ल्यो ने राज रे साहेब शांति सलूणा कहे से लोक न ताणी कहे वो एवडो स्वामी आगे पण बाळक जो बोली न जाने तो किम वाहलो लागे प्रभुजी तो किम वाहलो लागे हे मारो मुजरो ल्यो ने राज रे साहेब शांति सलूणा महरे तो तू समर्थ साहिब तू किम ओछू मानु चिंतामणि जिने गाठे बांध्यो ते हने काम किशानु प्रभुजी ते हने काम किशानु हे मारो मुजरो ल्यो ने राज रे साहेब शांति सलूणा अध्यात्म रवियोग्यो मुझ घट मोहति मीर हर्यो जुगते विमल विजय वाचक नो सेवक राम कहे शुभ भक्ति प्रभुजी राम कहे शुभ भक्ति हे मारो मुजरो ल्यो ने राज रे साहेब शांति सलूणा जय वियराय जगगुरु होमं मुक्त्व बभावो भयं भवनिव्यो मग्गा नुस्सारी ऐटफल सिद्धि लोग विरुद्ध चाओ गुरुजुन पुआ पलत करणं च सुह गुरु जोगु तवयन सेवना आभव मखंडा बारी जय जय विज्ञान बंधन वियराय तू समय तहव मम हुज्ज सेवा
दुःखको कमको समाहिमनं च बोहिलाभ सम्पज्जो महेहं तुहनाः परिणामकर्णेनं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जयनं जयति शासनम् अरिहंत चेयाणं करेणिकौसकं वन्दनवत्याय पूर्णवत्याय सकारवत्याय सम्मानवत्याय बोहिलाभवत्याय निसर्गवत्याय सद्दाहे मेहाय धीये धारणाय अणुपेहाय वड्डमाणिये ठामी कौसगम अनंत उसस्येनं निसस्येनं खास्येनं क्षीयेनं जम्बायेनं उड्डुयेनं वाय निस्सगेनं भमलिये पित्तमुच्चाय सुहोमेहिम अंग संचालहिम सुहोमेहिम खेल संचालहिम सुहोमेहिम दिट्टि संचालहिम एवं माई एहिम आगारहिम अभगो अविदाहियो हुज्जमे कौसगो जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि ताव कायम ठाणेनं मूणेनं जानेनं अप्पाणं वो सिरामी एक नौका नमो ओरियंताणम शांति सुहंकर भैया नमो बोलो नमो सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य शांति सुहंकर साहिबो संयम अवधारे सुमुत्र ने घिर पारणु भव पार उतारे विचरंतावनी तले तप उग्र विहारे ज्ञान ध्यान एकतानति तिर्यंच नितारे नमोरियंताणम इच्छामि खमासमनो वंदियुं जावनि जायनि सिहियाय मथ एण वंदामि. Thank you. So we complete our second Chaityavandan at Shantinath Bhagwan. So moving upwards, the first thing we'll come across are the 4 deities of various devs and devis. We'll come across the deities of Chakreshwari Devi, Padmavati Devi, Nirvani Devi, and we'll also come across the deity of Kavadyaksha. So let's say pranam to all the 4 devs and devis. Then we come at the top and we come at the Rayan Pagla. So Rayan Vruksh is a very famous Vruksh at the Shatrunjay Parvat. It is said that Adinath Bhagwan came here and did his sadhana under the Rayan Vruksh, and he came here 99 Purva times. He also gave the Deshna under the Rayan Vruksh. So under this Rayan Vruksh, there is a Pagalya of Adinath Bhagwan, and this pratishtha was done by Karma Shah in Veer Samvat 1587. So here at the Rayan Vruksh, we'll say Namo Jinaram to the Pagla of Adinath Bhagwan, and here we'll perform our third Chaityavandan. So the third Chaityavandan will be performed by Samar and Saina, and the Stavan will be sang by Karuna. Yeah, can you hear us, Chetan bhai? We can hear you. Okay. इच्छामि खमासमनो वंदियुं जामि जायनसि हियाय मध्य एन वंदामि इच्छा कारण संधिसः भगवान एया वह्य परकमामि इच्छमिच्छामि परकमेयं एया वह्याय हनाय गमना गमने पाला करने दिया करने हया करने ओसा अतिंगा कनेगा दागा मल्टी मकरा संतानम संकवने जे में जीवा या हिया एक इंडिया बे इंडिया ते इंडिया छह इंडिया पंच इंडिया अवे हया बत्या लेस्या संगाया संगटिया पर्याविया तिल्लमिया उद्धविया ठाणाम ठाणाम संगमिया जीविया वर्वविया तस्मिच्छामि तक्रा तस अतिकरणं पायशतकरणं मिसलीकरणं मिसलीकरणं पावनं कमनं निघानं हाय ठामि खासकम् अनंत उसी एनम निसी एनम खासी एनम ची एनम जमायनम उठेयम माइनस एनम बमु एकत्वचाय सुमेहिम अंग संचालयहिम सुमेहिम स्केल संचालयहिम सुमेहिम दृष्टि संचालयहिम एवं माहि एहिम आगायहिम अबगो बियाहि अजमे कासक जावा अहंतारम भगवतारम नमः कारणम ना पारमी ताप कारणम महाराणम पान एक लोगस नहीं आवे तो चार में कर कौसक पान उसी राम लोगस उजा आये धम्म धम्म तथयाय जिने आयंतिक तेसन 24 सभी केली
अस्मभ्यं च वन्दे सम्भवम् अभिनन्दनं च सुनयं च कामपहं स्पासं चिन्नं च छन्दपहं वन्दे श्रियं च पुष्पदन्तं शीलसृजं च वासुभुजं च विमलमनन्तं च जिनं गमं सन्तं च वदामि कुन्तुम् अयं च वल्लं मुन्दे मुनिसूर्यं नमि च वन्दामि नेमे पासं सर्वदमानं च एवं माय अभिहित्वा विहूय मलापहीन जय मरणा छवि सखी जनरा तिथयरामे पश्यन्तु तृतीय वन्दे महिया जे ए लोकसत्तमा आय गोबोहिलाभं स्मय वरमुत्तमन्दन्तु छन्दे सुनिमलेरा ऐशसु अहं प्रयासरा सागर रम्या सदा सदा ममलसन्तु Chamik masino wandiyum gami janasi hiyai matte eno wandani. Chamik masino wandiyum gami janasi hiyai matte eno wandani. Chamik masino wandiyum gami janasi hiyai matte eno wandani. Chakara samisa bhagan chete vandan karam picham. Sakala kashana valli pashkara tame gotoita timir bhanu bhava ikshapamana. Bhava jalani potaha sarva sampati hetu sa bhavatu satatamha sheshe shantinata sheshe pashanata. एह गिरि ऊपर आधिदेव प्रभु प्रतिमा वंदो रायण हेते पादुका पूजीने आनंदो एह गिरि नो महिमा अनंत कोण करे वखान चैत्री पूनमने दिने तेह अधिको जान एह तीर्थ सेवो सदा आनी भक्ति उदार श्री शत्रुंजय सुखदायको दान विजय जयकार चंकिंची नामदिक्थम सगे पायाली मानसे लोये जायम जिन बिंबाइन तायम सवाइन मंदामी Namuthanam ayam talam human talam ayyan sitayan sayam sambuddhan purisathavan purisasyan purisavaya punyan purisavaya gandhatyan lokatamanam lokanahan lokahyan lokapaivan lokapajarayan abeddayan chakudayan magadayan sanadayan bohidayan Dhammadeyanam Dhammadesayanam Dhammanagayanam Dhammasayanam Dhammavarchayanam Puchakavartinam Appadihaya Varnanandandanadaranam Vyatachomanam Jinnanjayanam Jinnantayanam Buddhan Gohayanam Muttan Mogan Savanunam Savidarishinam Sivamayalam Murum Manantamakhe Mavapaha Vapunaravati Siddhi Gai Namadhyam Thanam Sampatanam Namo Jiyanam Jaya Bayanam Jaya Ayya Siddha Jaya Baba Sakti Na Gaya Kale Sampayavattamana Savitri Hena Vandami Javanti Jayan Uthe Ahe Te Aloya Savayam Tayam Vande Iya Sapto Tatha Satayam Chamik Masana Vandim Jani Jani Sihiyai Hena Vandami Javant Che Kiri Sahu Bar Hera Mahavidehe Savayam Sesim Tesim Panao Tihena Danda Viraya वियानम इच्छा काले संदिसा भगन सवनम इच्छा हाँ चेतु भाई नमोरथ सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य नीलुडिरायण तरु तले सुन सुंदरी पीलूडा प्रभुना पाय रे गुण मंजरी उज्ज्वल ध्याने ध्याये सुन सुंदरी एहि ज मुक्ति उपाय रे गुण मंजरी शीतल छाय रे बेसिए गुण मंजरी रातड़ो करी मन रंग रे गुण मंजरी पूजिए सोवन फूलड़े सुन सुंदरी जे मोहय पावन अंगरे गुण मंजरी खीर झरे जेहो परे सुन सुंदरी नेह धरि नये हारे गुण मंजरी नीलुडिरायण तरु तले सुन सुंदरी पीलूड़ा प्रभुना पाय रे गुण मंजरी त्रिजे भवते शिव लहे सुन सुंदरी थाय निर्मल दे हरे गुण मंजरी
प्रीति धरी प्रदीक्षिणा सुन सुंदरी दिए हने जे सार रे गुण मंजरी अभंग प्रीति होयते हने सुन सुंदरी भव भव तुम आधार रे गुण मंजरी निरूढ़िरायण तरु तले सुन सुंदरी कुसुम पत्र फल मंजरी सुन सुंदरी शाखा थड़ दे मूल रे गुण मंजरी देवतना वासाय चे सुन सुंदरी तीर्थने अनुकूल रे गुण मंजरी तीर्थ ध्यान धरो मुदा सुन सुंदरी सेवो एहनी चाय रे गुण मंजरी दान विमल गुण बाकियो सुन सुंदरी शत्रुंजय महात्म्य माय गुण मंजरी निरूढ़िरायण तरु तले सुन सुंदरी निरूढ़िरायण तरु तले सुन सुंदरी। हाथ जोड़ो। उपसर्गहरं पासं पासं वन्दामि तम धनमिकं विसहय विस्तीर्णासं मंगलविलान आवासं विसहय फुल्लिंगमन्तं कंठे दायि एचोसेय मनो तस्य गहयोगमाय ऋतुजया जन्ति उवसानं चित्तो दुरिमन्तो विबहुफुलो द्विजपनामो विबहुफुलो होय नरदे एसो विजीवा पावन्ति न दक्कदो गच्छन् तुह समते लते चिन्तामणि कपपायव भये पावती अविज्ञानं जीवा आवरणं ध्यानं ये संतो मोह यस भक्ति भय निभयेन हिय एना ता देव दिज्जु बोहिं भवे भवे पासजिन छंद जय वियराय जग गुरु हो मम्मं तुह प्रभाव अभयव भव निवेय मगानुसाय इट फल सिद्धि लोग वैद्य छाव जन गुरु जन पुआ परत गणच सुर गुरु जोग तवे अनुसेवना आ बभमखंडा वाय जय जय निनियान बंधन वियराय तुह समाए तहवि मम हुज सेवा भवे भवे तुम छलनान तुक का कम खसमाहि न मैनच मोहि लाखो अब संपत जाओ मह एम तुह नहा प्रणाम करणेन सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारणं विधानं सर्वधर्मानंदिनं जयति साक्षरम् अयहंत चेयान करने का सगम वंदनोत्याय गुणोत्याय सकारोत्याय समानोत्याय भूमिलाभोत्याय निर्वसगोत्याय सकाय मेहाय दिए दानाय अनपेहाय वडमाने थाय थाने का सगम अनंत उसी एनम खासी एनम ची एनम क्षमाएनम उठे एनम मानस्तेनम हमें वे प्रतिमचाय सुहु में है अंग संचालय है सुहु में है तेल संचालय है सुहु में दिट्टी संचालय है एवं माही एहम आका एहम अब गम याह्य जमे का सगम जावा एहम तालम हुआ तालम नमो करना पारणी ताप कंठानम जानम एक नकार रखा उसे तुई सामले ने पाजो ताप कंठानम मरम जानम पालम मुस्यामी नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसातुभ्य। श्री शत्रुंजय आदि जिनवर आव्या पूर्व नवाणु वारजी अनंत लाभ इहा जिनवर जानी समोसर्या निर्धारजी विमल गिरिवर महिमा मोटो सिद्धाचल इनि ठामजी काकरे काकरे अनंता सिद्धया एक सोने 8 गिरिनामजी। नमो हरिहंतालम। इच्छामि खमासमनो वंदेम जामि जायनसि हियाय मत्थ एना वंदामि। Thank you. So here we complete our third Chaitya Vandan. So next to the Rayan Pagla, we have got the Derasar of Pundrik Swami Gardhar. So here we'll say Namo Siddhanam to Pundrik Swami Gardhar, and here we'll do our fourth Chaitya Vandan.
So fourth Chaityavandan will be, the sutras will be done by Neetu and Stavan will be sang by Meenaben. So we can start our fourth Chaityavandan. हाँ चेतन भाई समर सूत्र बोलेगा. Okay. इच्छामि खमा समनो वंद्यम जाने जाए निसी ही आए मत्थ एन वंदामि. इच्छा कारण संदिसा भगवान इयावाद्यम पड़िकमामि इच्छामि छामि पड़िकमि इयाय विराहनाय गमना गमने पाना कमने बिया कमने हरिया कमने ओसाव तंग पनग लोग मठी पंक्ता संतान संकमने जेमे जीवा विराहिया एक इंडिया बे इंडिया ते इंडिया छ इंडिया पंच इंडिया अभिहया वत्या देशया संगाय संगटिया पर्यावय कलामे उद्धवया ठाण खनम संकामया जिबिया वरोविया तस्मे छामि दुपड़ा दसोत्री करणम पायश्चित करणम विसुद्धि करणम विसुद्धि करणम पावनम कमनम नेकायन ठाठामि कौसकम अनंत उससीयन उससीयन खासीयन चेयन जंबायन मुडोयन मानसिकयन भवने पितमचाय शुभ में मंगस चले शुभ में केरस चले शुभ में मिति चले एवं एहिम आगर एहिम अभगो अविराह्य भुजने कसको जावा अरियंदा मुकुंदा नोकार नपारमी एक लोगस कौसक नावित चाणका ताफ कान ठानेन मोनेन जानन मपान गोसी रामी. लोगसो जो गरे धम्मदिते जिने अयने केतसम शाविसंबि केवली सुमवल्यं च वन्दे संभवम् अभिनन्दनं च सुमयं च पामुखं सुपासं जियं च चन्दपां वन्दे सूर्यं च पूर्वदन्तं शशिजं च वासुभुजं च विमलमणितं च जिनं धमं संस्थिं च वन्दामि कुन्तुमं च मल्लिं वन्दे मुनिसुतयं नमेजिनं च वन्दामि यतिनेमिं पासन्दः वर्धमानं च एवमय अभिदुहा विद्वय रेमाण पहिने जयमना शाविसंबि जिनवरा तृतीय नामे पश्यन्तु कित्य वंद्य मन्या जे एलोके सर्वमा सदा आरोग्य बोहिलाम स्माय वंतमं देतु चंदेसु निर्मलयरा आइचिसु हयं प्रयासयरा सागर वर गंभीरा सदा सदा मवेस एचामि खमा समन वंदिम जाने जाय निसी है मत एन वंदामि एचामि खमा समन वंदिम जाने जाय निसी है मत एन वंदामि एचामि खमा समन वंदिम जाने जाय निसी है मत एन वंदामि इच्छा कारण संदिसा भगवान चैतन्य करमचम सकल कुशल वल्ली पुष्करावर्त में को द्वित तिमिर भानु कल्प वृक्षोपमान भवजननिधि पोत्र सर्व संपत्ति हेतु सभवतु सततम वह श्रेय श्रेय शांतिनाथ श्रेय श्रेय पार्श्वनाथ. आदिश्वर जिनरायनो गणधर गुणवंत प्रगट नाम पुंडरिक जास महिमा है महंत पंच कोടി मुनि राज साथ अणसण तिहा कीत शुक्ल ध्यान ध्याता अमूल केवल वरलीत चैत्री पूनम ने दिने ए पाम्या पद महानंद तेद नथी पुंडरिक गिरी नाम दान सुख कंद नाम दान सुख कंद. जंकिंची नाम तित्तम सगे पाली मानसे लोय जायम जिन बिंबायम तायम संभाय वंदामि नमुत्थनम अरियंताणम भगवंताणम आयगाणम तिथ्याणम स्वयं संबुद्धाणम पुरुषतमान पुरुषस्याणम पुरुषवर पुंडरीयाणम पुरुषवर गधतेरम लोकतमाणम लोकराणम लोकहिराणम लोकपरवाणम लोकपज्वग्राणम अभयध्यानम चुक्तिध्यानम मगध्यानम शरणध्यानम भूयध्यानम धमध्यानम धमदेशयानम धमनायकम धमसारयिनम धमवर चौद चक्रवर्तीनम अपरिहय वर्णाना दंसनदराणम विरक्षमाणम जिनाम चावयाणम तेराणम दायाणम बुधाणम गोह्याणम मुत्ताणम मोहगाणम सवर्णम सर्वदर्शनम शिवम मलम मलम अनंतम अक्षयम मवाहम पुनरा गति सिद्धिगे नावध्यम ठाणम सपताणम नमजिनाणम जीदयाणम जे अयस सदा जय भवसंति नागय काय संख्या वर्तमान सवेति हेन वंदामि जावेंद्र चयायन उडे अहे अदेय लोय स्वायं ताय मन संतुलत संताय इच्छामि खमा समनो वंद्यम जानी जाय सिद्धिया मत एनो वंदामि जावन तेरी सव घरे रवय महाविदेह असविसिन तेसिन पणव तिवेन तिरंड वीर्याणम इच्छा कारण संदिसा भगवान स्तवन मनु मिच्छम नमो चिदाचार्य पद्याय सर्वसाधु. શ્રી પુંડરીક સ્વામીનું સ્તવન ભણવું છે. એક દિન પુંડરીક ગણધરો રે લાલ પૂછે શ્રી આદિજી નંદ સુખકારી રે કહીએ તે ભવ જલ ઉતરી રે લાલ પામીશ પરમાનંદ ભવવારી રે कहजी नयन गिरि पाम शोरे लाल
જ્ઞાન અને નિર્વાણ જયકારી રે તીર્થ મહિમા વાગશે રેલા અધિક અધિક મંડાણ નિરધારી રે ઇમની સુણીને ઇહા આવ્યા રેલા ઘાતે કર્મ કર્યા દૂર તમવારી રે પંચ ક્રોડ મુનિ પરિવર્યા રેલા હુઆ સિદ્ધિ હજૂર ભવવારી રે ચૈત્રી પૂનમ દિન કીજે રેલા પૂજા વિવિધ પ્રકાર દિલધારી રે ફળ પ્રદક્ષિણા કૌસગારેલા લોગસ થોઈ નમુકાર નર નારી રે 10 20 30 40 ભલારેલા 50 પુષ્પની માળ અતિ સારી રે નર ભવના હોલી જેરેલા જેમ હોય જ્ઞાન વિશાળ મનોહારી રે એક દિન પુંડરીક ગણ ધરુરેલા પૂછે શ્રી આદિજી નંદ સુખકારી રે वस्त्रगहनं पासं पासं वन्दामि कुमघनमुखं विसहर विसनिनासं मङ्गलकलाना आवासं विसहर पुलिङ्गमन्दं कण्ठे धारे जोस्य मानव तसगह रोगमाय विटल जराजन्ति वो सामं चित्तोदय मंत्र तुच्छपनाम विभव फल होय नयतिरि येसु बीजीवा पावन्ते दुग दोगच्छं तोय समते लब्धे चितामणि कव्व पायव भये पावन्ते विघ्नं जीव अयरा मारं धानं ये संतो महायस भक्तिवर निबेन हियेन तादेव दच भोय भवे भवे पास जिने छंद जय वीर राय जगगुरु हो मम तुअप भाव हो भयलम भगन देव मकानु साय फल सिद्धि लोक विरुद्ध छा गुरुजन कुआ प्रत कारणम च सो गुरु जोग तवयन सेवना आपह मकंडा वारी जय जय विज्ञान वीराय बंदन तुअ समय तावरी मम भुज सेवा भवे भवे तुम शरणम दुख खव कम खव समाय मानम च भोया भव संपचो महाय तु ना प्रणाम करणम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्व दमानम जन्म जति स्पर्शनम अनंत चयनाम करने का सका मदनवत्या पुनवत्या सकारवत्या समानवत्या कोयावत्या नवसकवत्या सदा न्याय दिए दिए धाना नकार बनमानी हमें का सका अनंत स्यम हास्यम शेनम जुंदाने मुद्वेनम आइसकेनम हमले पितम चासु में मंगस सरेम सुमेम केसन सरेम सुमेम दितिसा चले एवं एहिम आगे एहिम भगव अविराह्य कुजने का सको जावरी नाम मुकुंदार मुकारम नपावी एक न कद का सक तो सामने काट ताप कायम धारणा मौनम धारणा ताप कायम धारणा मौनम धारणा मकान गोसियामी नमो हरिहंताणम पुंडरिक गिरि महिमा आगम मा प्रसिद्ध विमलाचल भेटी लहिए अभिचल रेध पंचमी गति पहुँचा मुनिवर कोड़ा कोड़ एने तीरथे आवी कर्म विपाक विछोड़ इच्छामि नमो हरिहंताणम इच्छामि कवासमन मदीन जामी जाई सी हियाय मत्थेन वंदामि. Thank you. So here we complete our 4th Chaitya Vandan, and now we enter Dada Ka Darbar, and here we'll say Namo Jiranam to Bhagwan Adinand. Let's say Namo Jiranam, and here we'll perform our 5th Chaitya Vandan. The 5th Chaitya Vandan will be performed by Myra and Jill. So let's start our 5th Chaitya Vandan. इच्छामि समासनो अन्यं जामि जायनस्य थेन वन्दामि इच्छा कारण संदिसा भगवान एरिया व्यम पडिकममि इच्छामि पडिकेवम एरिया व्यय वरनाय गमने गमने काम पाने गमने वे करने हर गमने ओसा ओतिंगा बदक मठी मकरा संतानम संकमन जेमे जीवावलाया एक इंडिया ते इंडिया छ इंडिया पन इंडिया अभी या वतिया लेसिया संगतिया पर्याविया किलमिया उदविया ठाणम संकामिया जिप्ला वग्रविया तसम छाणी दुक्र तसोत्रि कर्णनम पाचित कर्णनम विसोई कर्णनम विसली कर्णनम पावनम कमन निकान ठाय ठामी का सुकम अर्थ उससीनम निस्तसीनम खाचीनम क्षीणम जंबानम उडुएनम वानस्केनम भंबली पित्तमुचार
Sumim Angusanchalim, Sumim Keda Sanchalim, Sumim Desi Sanchalim, Evim Agadim, Abugo, or Rahujime Kausapuja. Jab, Adiantanam, Bhagwantanam, Namo Karami, Na Parami, Tavkam, Thaninam, Moninam, Janinam, Apanam, Bosiragni. एक लोकस ना आवे तो चार नमस्कार। Logasa Oja Agari, Tamate Yarjane, Ayani Kite, some choice and pigabili. Usupa Machim Chunde, Samba Mavi Nanancha, Suincha Pamam, Supasam, Jim Chichandapam Monday, Suincha Pohotantam, CLSA Johnson Vasupajumcha, Women Anantam, Chajam, Tamam, Santamcha, and Nami, Kuntum Anamcha, Monday Monsavan, Nami Jencha, Nami Dentin, Pasta Bertamancha. Even Avitu, you, Ramla, Pina Germana, choice of General that they Rami Pasim. Kitty of Nehemiah, J. Locus of Namasita, Aruga Voilabam, Samai Varamutamam Dintu. Chinde Nimalaya, Isis Waim Payasara, Sagar Gambira, Sita City, Momdi Santu. Ichami Kamasim Janjanisia Matena Manami, Ichami Kamasim Navandim Janjanisia Matena Nami, Ichami Kamasim Navandim Janjanisia Matena Nami. Ichakana Chandi Sivakan Chitivadam Karum Icham. Sakala Kashala Valdi Pushkara Vartame Godvita Timira Panu Kalpa Ruksha Pramana, Havajalanidi Pota, Sarva Sampati Etu, Sabhavatu Sata Samvar, Sheshi Shandi Natai, Sheshi Parsha Natai, Adi Devalave Sado, Nimita no Raya, Nabhiraya Kula Mandana, Marudeva Maya, Panchasit Hanushni Dehari, Prabhuji Paramadayal, Charasi Lakapurvanam Jasayu Vishal Vrishaba Lanchana Jina Vrishaba Darui Uttama Guna Manikan Tasapada Padma Sevana Taki Lahiye Arvichalaka Thal Young Kimchi Namadatam Sagi Pildi Manusa Loe Jayam Jidvim Bayam Time Sabai Mandami Namutana Marian Tanam Bhagatanam Igranam Tithayanam Samsam Buddhanam Purisathamanam Purisasyanam Purisava Pundariyanam Logatamanam Loganahanam Logahiyanam Logatamanam Loganahanam Logahiyanam Loga Pajagaranam Abhudayanam Chakudayanam Magalayanam Sharadayanam Boydayanam Tamadayanam Tamadesyanam Tamanayaganam Tamasarinam Tamavaracharan Chakravinam Apadi Hayavarnanam Dansidaranam Veda Chamanam Jinanam Javyanam Dinanam Tarayanam Buddhanam Boganam Nutanam Moganam Savanunam Savadarshanam Shiva Maila Maramanata Makhaya Mahabhavama Puravati Siddhigai Namadayam Tanam Sampatanam Namo Jinanam Jiyavayanam Jay Aya Siddha Jay Bhavisanti Nagai Kale Sampai Vatamanam Savitivina Vandami Javant Chay, I am Utea, Aya, Teriloya, Sabayam Time, Mandi, yes, in the Tata Santam, the Chami Kamasam Navandim, Jamijan, Isia, Mate in the Vandami, Javant Kivi, Sa Bhare, Mahavidea, Savesim, Tesim, Pano, Divina Titan, the Verianam. Tomorrow, Siddhacharya Upadhyay, Sarvasadubhyo. Chakana Saban Banu Icham. Ucha Ucha Shitrunjayana Shikharo Sahar Ucha Ucha Shitrunjayana Shikharo Sahar Vache Mara Dada Kera Dera Jagmag Thar Ucha Ucha Oh, Usha Usha Shetrunjayana Shikharo Sahar Dada Tari Yatra Karva Maru Manalal Chai Maru Manalal Chai Kaleti Shishanamavi Charvala Gupai Charvala Gupai Pavanagiri ne Sparshadata Papo Dur Palai
ऊंचा ऊंचा हो ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय ना शिखरो सोहाय લીલી લીલી જાડીઓમાં પંખી કરે કલશોર પંખી કરે કલશોર શોભાન ચડતા ચડતા જાને હૈયું આષાઢી મોર હૈયું આષાઢી મોર કાંકરે 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 સિદ્ધાનંદ લડી લડી લાગુ પાય ઊંચા ઊંચા હો ઊંચા ઊંચા શત્રુંજય ના શિખરો સોહાય પહેલી આવી રામ પુણ્ય ત્રીજી વાઘન પોલ ત્રીજી વાઘન પોલ શાંતિનાથ ના દર્શન કરતા પહોંચ્યા હાથી પોલ પહોંચ્યા હાથી પોલ સામે મારા દાદા કહેરા દરબાર દેખાય ઊંચા ઊંચા હો ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय ना शिखरो सोहाय क्षमा भावे ओंकार पदनो नित्य करी पूजा नित्य करी पूजा दादा दादा गुण लगाता कापिस भवना पद्मजयने हये आजी आनंद उपराय ऊंचा ऊंचा हो ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय ना शिखरो सोहाय बचे मारा दादा केरा मेरा जगमग था ऊंचा प्रमुख रंग ऊंचा पूजा ना शिखरो सोहाय उपसगहरं भासं भासं वन्दामि कम घन मुखं विसर विसनिं नासं मंगल कल्याण आवासं विसर फुलिंग मंत्रं कंठे धारे जोसा मनो कसगा रोग मारी दक्षा जंती वसनम चित्त उदरे मंत्र तुझ बनामो भी बहुल होई नर तेजी सुभी जीवा पावदीन दुख दोगचम तो समत लद चिंता अम्मि कप पायव भय पावंती अविगेनम जीवाय मरणं ठानम यह संतो महा यस भक्ति बरने बरने ये संत महायस भक्तिवै निवैन तादेव दिज पोयम कवि बबे पासजने छंद जेविय राज गुरु मम तो बाबा भयम भवनेभ्य मगनु सायत प्रिंदी लोगवत चाव वर्जन कुआ प्रतकनम छ सो गुरु जोग तवेन सेवना आभव मखंडा वारी जय जेवी नियान वंदनम वीय रायतो सुमते तावी मम हुज सेवा भवे भवे तुम छलनानम दुख कहो कम कहो समाय मरण च बोय लाभो संपजहु मायम तो नापनाम कर्णेनम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जीति शासनम One knockout no Kausak. अरिहंत चैयानम Oh, बाकी है अच्छा अच्छा हाँ मायरा अरिहंत चैयानम अरियन चेयरम जियो नीचे से जय भी रहा है अच्छा जय राय अरिहंत चैयान कनिमी कासगम मननवत्याय पूर्णवत्याय सकारवत्याय समानवत्याय कोई लाभवत्याय निर्वसगवत्याय सदाय न्याय दी ये धाने अनुपाय वर्धमाने ठामी कासगम एक नफकार अनथ उससेनम निस्सेनम खाचीनम सीनम जंबायनम ओडोयनम वानसजेनम भंपली पुत्तमुचाय सुमन अंगसचायम सुबिन खेल संचायम सुबिन तिट्टी संचायम एवं आगरेम अबुको अवराय हुचमी कासुको जाप अरिहंतानम भगवंतानम नमो कायमी न पामी ताकारम धानेनम मोनेनम जानेनम अपनम बोसिरामी एक नौकार का खाउसा या अरिहंतानम
Puryantaram. Namo Siddhacharya Upadhyaya Sarvasadubhyam. आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः नमयन्तानम् इच्छामि खमाश्रमणो वन्दें जामिजानस्याय मतेन वन्दामि. Thank you, Myra and Jill. So here we complete our 5th Chaitya Vandan. So, today is Phagan Sud Teras. So when you are doing the Chaugav Yatra, you will come across the dairy of Sam and Pradyumna. So during our regular, if we do not perform the Chaugav Yatra, you won't see this dairy. But during the Chaugav Yatra, we'll come across the dairy. So here, since it's Phagan Sud Teras and they went to Moksha with 8.5 crore munis, we'll do our pranam here and we'll say Namo Siddhanam to Sam and Pradyumna. So here is some more information on Palitana. In Palitana, we have got around 3,500 derasars, around 27,000 pratimas. There are 1,500 paglas, and there is 3,765 steps from the top to the bottom to the top of the Parvat. So some more information on Palitana. 5 Pandav, they went to Moksha with 20 crore munis. Muni Ajit Sen went to Moksha with 1 crore muni. Somyash went to Moksha with 13 crore munis. Dravid and Varikhel went to Moksha with 10 crore munis. Sam and Pradyumna went to Moksha with 8.5 crore munis. Ram and Bharat went to Moksha with 3 crore munis. Nami and Vinami went to Moksha with 2 crore munis. Narad Rishi went to Moksha with 1 lakh munis, and the list goes on and on. And another information is Satrunjay Parvat ka Jinodhar. It has been done 16 times. So now we'll perform the next step, that is 21 Logas Kautsarg. Meena Ben, do you want to say the... શરૂ કરીએ? હા, શરૂ કરીએ આપણે. એટલે ખાલી 108 નામ ને? ના, આપણે 21 લોગસનો કૌસર્ગ. ઓકે. ઈચ્છામિ કમાસમણ વંદે ઉજાણી જૈન સેવત્યા ઈચ્છા કારણ સંદેશા ભગવાન શ્રી શત્રુંજય આરાધના તીર્થ નિમિત્તે 21 લોગસનો કૌસર્ગ કરું ઈચ્છા. વંદનવત્યાય પૌર્ણવત્યાય સકાળ સમણવત્યાય બોયલાભવત્યાય નિર્વસકવત્યાય શ્રદ્ધાય મેહાય ધીએ તાણાય અનુપાય વડ્ડપાણે તમે કૌસર્ગમ અનત્ત ઉસસ્યણમ નિસસ્યણમ ખાસ્યણમ ચિયણમ જંબાયણમ મુડ્ડણ માનસિકણ બમ્મલે પિતમુચાય સુહુમેહી અંગ સંચાલેહિં સુમેહી કેલ સંચાલે સુમે દિઠ્ઠ સંચાલેહિં એવં આય એહિમ આગારીમ અભગ ઉભી ઉજમિકા સકો જાવ અરિહંતાણ ભગવન તાણ મુકાના પરેમી તાવ કાયમ થાનેનમ મોનેનમ જાણેનમ 21 લોગસનો કૌસર્ગ કરું ઈચ્છમ તાવ કાયમ થાનેનમ મોનેનમ જાણેનમ અપણ હોસરામ.
નમો રૂમ. આવી ગયા છે બધા? હા, આપણે લોગસ બોલાવી. ലോകസ്സ ഉജ്ജോഗരെ ധമ്മതിഥേരജിനി അരിയന്തെ കിത്തൈസം ചൊവ്വിസംപി കേവലി ഉത്സവ മജി അച്ചവന്ദെ സംഭം അഭിനന്ദനം ച സുമൈഞ്ചം പൗമപ്പഹം സുപാസം ജിനം ച ചന്ദപഹ വന്ദേ സുവിഹിഞ്ച പുപ്പദന്തം സ്യലസിച്ചൻ സവാസു പൂജൻ ച വിമലമനന്തം ചഞ്ചിനം ദമ്മൻ സന്ധി ച വന്ദാമി കുന്തും വരഞ്ച മല്ലി വന്ദേ മുനി സ്വയം നമിജിനം ച വന്ദാമി റിക്തനിമി പാസന്തം വദമാനഞ്ചം ഏവമയ അഭിതുവാ വിഹൂയ യമല പൈന ജർമ്മണ 24 સંપી જેનવરા તિથય રામે પશ્યંતુ પિત્તીય વંદ્ય મહિયા જે એ લોગસોત્મા સિદ્ધા આરુગ બોલાબમ સમય વર્મુતમમ દિંતુમ ચંદે સુનિ મલૈરા ఐచే శూన్యం పయాసైరా సాగర గంభీర సిద్ధా సిద్ధి మమ దిశంతు. Thank you. So today we request everyone to do one Samayik, and Samayik you can count the 20 Naukarwalis. So you can count 20 Naukarwalis of the Pad Om Rim Shri Setrunjay Adinataya Namaha, or you can count Om Rim Aram Shri Adinataya Namaha. So either one is fine. Om Rim Aram Shri Adinataya Namaha or the Om Rim Shri Setrunjay Adinataya Namaha. So you can count 20 Naukarwalis. If it's not possible, then count 5 Naukarwalis. So now, just before ending, we'll say 108 names of Satrunjay Giri. It is said that on the Fagan Sud Teras, when you wake up in the morning, you have to say all the 108 names of Satrunjay Giri. So Minaben, can we recite all the 108 names? Sure. શ્રી શત્રુંજય ગિરિરાજના 108 નામો. ઓમ ગ્રીમ શ્રીમ શત્રુંજય ગિરી નમઃ, ઓમ ગ્રીમ શ્રીમ બાહુબલી ગિરી નમઃ, ઓમ ગ્રીમ શ્રીમ મરુદેવ ગિરી નમઃ, ઓમ ગ્રીમ શ્રીમ પુંડરીક ગિરી નમઃ, ઓમ ગ્રીમ શ્રીમ રૈવત ગિરી નમઃ,
ओम ग्रीम शिम सुभद्रगिरी नमः ओम ग्रीम शिम सद्भद्गिरी नमः ओम ग्रीम शिम शाश्वतगिरी नमः ओम ग्रीम शिम पुष्पदंतगिरी नमः ओम ग्रीम शिम कैलासगिरी नमः ओम ग्रीम शिम कंचनगिरी नमः ओम ग्रीम शिम कनकगिरी नमः ओम ग्रीम शिम डंकगिरी नमः ओम ग्रीम शिम लोहितगिरी नमः ओम ग्रीम शिम तालध्वजगिरी नमः ओम ग्रीम शिम कदमगिरी नमः ओम ग्रीम शिम स्वर्गगिरी नमः ओम ग्रीम शिम नांदगिरी नमः ओम ग्रीम शिम तपस्गिरी नमः ओम ग्रीम शिम ब्रह्मगिरी नमः ओम ग्रीम शिम उदयगिरी नमः ओम ग्रीम शिम नंदिवर्धनगिरी नमः ओम ग्रीम शिम मुक्तिनीलगिरी नमः ओम ग्रीम शिम अबुधगिरी नमः ओम ग्रीम शिम सूरगिरी नमः ओम ग्रीम शिम महागिरी नमः ओम ग्रीम शिम यशगिरी नमः ओम ग्रीम शिम आनंदगिरी नमः ओम ग्रीम शिम बलगिरी नमः ओम ग्रीम शिम जयंतगिरी नमः ओम ग्रीम शिम आनंदगिरी नमः ओम ग्रीम शिम श्रीपदगिरी नमः ओम ग्रीम शिम हस्तिसेनगिरी नमः ओम ग्रीम शिम माल्यवंतगिरी नमः ओम ग्रीम शिम विभासगिरी नमः ओम ग्रीम शिम विशालगिरी नमः ओम ग्रीम शिम भव्यगिरी नमः ओम ग्रीम शिम हेमगिरी नमः ओम ग्रीम शिम श्रेष्ठगिरी नमः ओम ग्रीम शिम उज्ज्वलगिरी नमः ओम ग्रीम शिम चर्चगिरी नमः ओम ग्रीम शिम आलंबनगिरी नमः ओम ग्रीम शिम प्रत्यक्षगिरी नमः ओम ग्रीम शिम सिद्धिपदार्पणगिरी नमः ओम ग्रीम शिम वैजयंतगिरी नमः ओम ग्रीम शिम सिद्धक्षेत्र नमः ओम ग्रीम शिम सुरशैल नमः ओम ग्रीम शिम सुरप्रिय नमः ओम ग्रीम शिम पर्वतेन्द्र नमः ओम ग्रीम शिम विमलाद्रि नमः ओम ग्रीम शिम पुण्य राशि नमः ओम ग्रीम शिम शेयपद नमः ओम ग्रीम शिम प्रभुपद नमः ओम ग्रीम शिम अजरामर पद नमः ओम ग्रीम शिम धड़ शक्ति नमः ओम ग्रीम शिम अनंत शक्ति नमः ओम ग्रीम शिम अकर्मक नमः ओम ग्रीम शिम अकलंक नमः ओम ग्रीम शिम मुक्तिगे नमः ओम ग्रीम शिम तीरथ नमः ओम ग्रीम शिम महापद्म नमः ओम ग्रीम शिम महापीठ नमः ओम ग्रीम शिम पृथ्वीपीठ नमः ओम ग्रीम शिम भद्रपीठ नमः ओम ग्रीम शिम पातालमूल नमः ओम ग्रीम शिम सर्व कामद नमः ओम ग्रीम शिम सिद्धाचल नमः ओम ग्रीम शिम सिद्धिराज नमः ओम ग्रीम शिम सुतीर्थराज नमः ओम ग्रीम शिम सहस्त्राख्य नमः ओम ग्रीम शिम सहस्त्रपत्र नमः ओम ग्रीम शिम सारस्वत नमः ओम ग्रीम शिम भगीरथ नमः ओम ग्रीम शिम अष्टोत्तर शतकुट नमः ओम ग्रीम शिम नगेश नमः ओम ग्रीम शिम शतपत्रक नमः ओम ग्रीम शिम कोड़े निवास नमः ओम ग्रीम शिम कपर निवास नमः ओम ग्रीम शिम विजयानंद नमः ओम ग्रीम शिम विश्वानंद नमः ओम ग्रीम शिम सहजानंद नमः ओम ग्रीम शिम जयानंद नमः ओम ग्रीम शिम श्रूयानंद नमः ओम ग्रीम शिम भद्रंक नमः ओम ग्रीम शिम श्रीम क्षेमंकम नमः ओम ग्रीम शिम शिवंक नमः ओम ग्रीम शिम दुःखहर नमः ओम ग्रीम शिम यशोधर नमः ओम ग्रीम शिम मेरु महिधर नमः ओम ग्रीम शिम कर्मसुदन नमः ओम ग्रीम शिम कर्मक्षय नमः ओम ग्रीम शिम जगतारण नमः ओम ग्रीम शिम भवतारण नमः ओम ग्रीम शिम राजराजेश्वर नमः ओम ग्रीम शिम केवलदायक नमः ओम ग्रीम शिम इंद्र प्रकाश नमः ओम ग्रीम शिम महोदय नमः ओम ग्रीम शिम कैमु नमः ओम ग्रीम शिम प्रीति मंडल नमः ओम ग्रीम श्रीम क्षिति मंडन नमः ओम ग्रीम शिम ज्योति स्वरूप नमः ओम ग्रीम शिम विजयभद्र नमः ओम ग्रीम शिम विलासभद्र नमः ओम ग्रीम शिम गुणकंद नमः ओम ग्रीम शिम अभय कंद नमः ओम ग्रीम शिम अमर केतु नमः ओम ग्रीम शिम आत्म सिद्धि नमः ओम ग्रीम श्रीम सर्वार्थ सिद्धि नमः. Thank you, Minaben. So this completes our Bhav Yatra. Thank you, everyone. खूप खूप अनुमोदना. चैतलबाई.